Oh, we're in here. Look at this. Whoa! We are in first class, and we are the only ones in this whole entire cabin. Just check out these seats, how good they look. The aircon is fantastic. Dan begini reaksi mereka pas cobain naik kereta Indonesia pertama kali. We spent £26 each on a 6.5-hour train journey in Indonesia, and it was Bahagia dan nyaman banget. Indonesia lebih maju dari Amerika. Wah, Indonesia punya kereta cepat 156 kilo Jakarta Bandung dalam masa 36 menit. Amerika nggak ada. Kenapa bule-bule yang pertama kali naik kereta api di Indonesia bisa sampai ternganga kagum? Padahal sebelum mereka datang, bayangan mereka tentang kereta api di Indonesia jauh dari kata nyaman. Mereka pikir kotor, penuh sesak, bising, dan mungkin tak jauh beda dengan yang mereka lihat di India. Tapi kenyataannya, semua bayangan itu hancur dalam sekali perjalanan. Bule-bule itu datang dengan prasangka. Mereka membayangkan gerbong sempit, cat kusam, sampah di mana-mana, dan orang berdesakan. Namun, yang mereka lihat justru berbanding terbalik. Mereka melangkah masuk dan, wow! Lantai mengkilap, kursi empuk, AC sejuk menyambut mereka. Bukan hanya bersih, tapi rapi. Tidak ada bau tak sedap, tidak ada sampah beterbangan, bahkan nggak ada yang ribut. Mereka baru sadar, kereta api di Indonesia beda kelas. We are here at the front of the high-speed rail train, the fastest train in Indonesia and Southeast Asia. We're about to board it. We have got about 5 minutes, but we had to come to the front of the train to check it out. We're going first class. We better rush. We better get on there. Let's go! We have managed, as per normal, to be running late, no matter how early we make it. We're at number 3, and we need to get to number 8, and we haven't got much time now. Chris is coming. Okay, we're not actually officially running yet, but everyone seems to be getting on. Let's hurry up. Let's hurry up. We are number 8. 8? Is it a number 8? Sam, I can see. Thank you. This is your... Oh, we're in here. Look at this. Whoa! Here we go, girl. Is it just us? I think so. We have two first class at cars number 1, and this is cars number 8. Oh, okay, awesome. We are in first class, and we are the only ones in this whole entire cabin. Just check out these seats, how good they look. The aircon is fantastic. Where do we want to sit, guys? We've got all the room in here we want. Choose your location. Oh, look at the footrest. I'm loving it. It's great. I think we are about to get some food. I can see our personal person getting it ready. Let's see what we get. Thank you very much. Wow. Let's check out what is in our little package of food. Alright, so first thing that we've got is some mixed nuts, and we have a chocolate bread, water, chocolate caramel biscuit. Yum. If you ever want to know what 347 kilometers per hour travel feels like, it is just like this. It feels like I've sped up the outside on a time lapse. That is actually how fast we are moving. The current speed has come up behind. We're at 347 kilometers per hour, and it feels so smooth. I can't believe we're going this fast. It's crazy. Hello there. Ini pertama kali saya pakai bush. Dia saya pakai tank top. Terlalu panas. Saya bawa jaket. Ini kereta api yang paling cepat di Indonesia. Kita Bandung sampai Jakarta di bawah 30 menit. Harus coba. Ayo gasum selama hari kedua. Kereta Indonesia udah terkenal di banyak negara, karena jadi salah satu pelayanan kereta terbaik di dunia, karena tepat waktunya. Karena biasanya di Eropa sana, keadaan keretanya sangat memprihatinkan, belum lagi sering terlambat datang. Walaupun kebanyakan kereta di Indonesia itu kereta bekas Jepang, tapi masih layak banget buat dipakai. Dan begini reaksi mereka pas cobain naik kereta Indonesia pertama kali.
We spent £26 each on a 6.5-hour train journey in Indonesia, and it was Bahagia dan nyaman banget. Karena kondisi keretanya terjaga sangat baik dan juga tepat waktu. Apalagi kereta Indonesia juga ramah banget buat di kantong untuk ongkos naiknya. Mereka lihat setiap stasiun punya satpam yang benar-benar siaga menjaga keamanan. Petugas kebersihan mondar-mandir memastikan lantai tetap kinclong. Tidak ada coretan vandal di kursi atau dinding. Orang-orang di dalamnya ramah, sopan. Tidak ada yang dorong-dorongan. Tidak ada yang rebutan tempat duduk. Semua tertib, semua menghargai sesama penumpang. Dan inilah yang bikin bule terdiam. Mereka tidak menyangka kereta api di Indonesia ternyata punya budaya tertib yang kuat. Lalu, mereka mendengar tentang kereta cepat Wush, kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Bukan hanya bersih dan nyaman, tapi juga super canggih. Kecepatan ratusan kilometer per jam membuat perjalanan antar kota yang biasanya berjam-jam, kini hanya hitungan menit. Mereka duduk di kursi, memandang jendela, lanskap pedesaan, sawah, gunung, semua melintas begitu cepat. Dan tetap tanpa kebisingan, tepat waktu berangkat, tepat waktu sampai. Bagi bule, ini pengalaman yang mengubah cara pandang mereka terhadap transportasi di Asia. Di episode ini, kita akan naik MRT. Dan ini pertama kali untuk saya naik MRT. Let's go. Ternyata kelihatan sama seperti di Singapura ya. Jadi ada dinding yang hanya buka kalau memang ada kereta. Itu lain kalau misalnya di luar negeri, kalau misalnya di Jerman atau di New York juga. Nggak ada dinding seperti ini. Kita sekarang sudah berdiri dan sudah hampir tiba di stasiun kita, yaitu Istora Mandiri. Oke, mari kita keluar. Ini MRT ride pertama saya, dan saya harus bilang enak loh, nyaman, ada AC, jadi nggak terlalu panas di sana, dan on time juga ya. Mari kita menggunakan MRT yang sekarang sudah ada di Jakarta, biar macet dikurangi, oke? Alhamdulillah, made it to Jakarta. And this is Wush behind me. Here's the platform. Okay, mashallah, really quick. 45 minutes. A max speed of 350 kilometers an hour, which is crazy. It's beautiful. The train is really nice. The trip was smooth. I barely felt the ride. It was really smooth, but it was nice. Indonesia lebih maju dari Amerika. Wah, Indonesia punya kereta cepat 156 kilo Jakarta Bandung dalam masa 36 menit. Amerika nggak ada, masih naik mobil, masih naik bis. Malu sama Indonesia, luar biasa, hebat Indonesia. Bule-bule itu pulang membawa cerita yang berbeda. Dulu mereka memandang sebelah mata, sekarang mereka justru menceritakan ke dunia bahwa kereta api di Indonesia adalah bukti bahwa negara ini mampu, disiplin, bersih, dan punya teknologi membanggakan. Mereka kagum, mereka hormat, dan mereka ingin kembali lagi, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merasakannya lagi. Akar Rasa, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat Akar Rasa. Silakan tulis di kolom komentar, pernahkah kamu naik kereta api di Indonesia?